পশ্চিমবঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সোদপুরে বোটঘাটে একটি বেসরকারি সংস্থা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গানা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, আমাদের গ্রামে বিহারে লাল কাপড় দেখলেই ষাঁড় গরু রেগে যায়। ঠিক সেইভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের নাম শুনলেই মমতা দিদি রেগে যায়। নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসলেই তাদেরকে মারো তাড়াও, যারা আন্তর্জাতিক সীমান্তকে সুরক্ষা দেয় সেই বিএসএফকে বদনাম করার একটা পরিকল্পনা চলছে। এরপরে কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল মন্ত্রী গিরিরাজ সিং রোহিঙ্গানা ও বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে আক্রমণ করেন। তিনি মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা ও বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য মমতা দিদি রেড কার্পেট পেতে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে একটা বেআইনি অনুপ্রবেশের করিডোর। প্রথমে এখানে ঘর বানাও, তারপর সব জায়গা দখল করো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আরও বলেন, যত বাংলাদেশি বাংলায় বাইরে পাওয়া যায় তাদের সবার ঠিকানা বাংলায় হয় কেন, কলকাতা হয় কেন? রোহিঙ্গানা ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নিয়ে মমতা ব্যানার্জি ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছে, এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি ভোট ব্যাংকের রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো মমতা ব্যানার্জি বাংলায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গানা বেশি আছেন। মমতা ব্যানার্জি নিজেই বলছেন, আমি থাকতে কোনো বাংলাদেশিদের এখান থেকে বের করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, এখন বিএসএফের উপর দোষারোপ করছে। আপনি যদি সত্যিই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গানাদের দেশ থেকে বের করতে চান তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন এনআরসি বাংলায় প্রয়োজন আছে। আপনি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন সিএ আইন লাগু করতে। আপনি তা বলবেন না, কারণ আপনি ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছেন। বাংলাকে বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, মুখে রাম নাম আর সামনে অস্ত্র, এটা আপনার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত চলতে পারে না। তো দেখে নিন গিরিরাজ সিং ঠিক কি বলেছেন। ममता जी का ये बयान बीएसएफ के बारे में, वो कह रहा है कि ब्लूप्रिंट के तहत ये हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन बंगाल। ममता दीदी तो पता नहीं हमारे गांव में बिहार में लाल कपड़े देख करके सांड भड़कता है, उसी तरह ही सेंटर का नाम सुनते ही भड़क जाती है, सेंट्रल एजेंसी का नाम सुनते भड़क जाती है। सीआरपी आ जाए, पैरामिलिट्री आ जाए चुनाव में, मारो भगाओ। तो ये बीएसएफ को बदनाम करने का, जो सीमाओं पे रह करके सीमा की सुरक्षा करता है, उसको बदनाम करने की एक साजिश है। दूसरी बात, रेड कारपेट बिछा करके पूरा बंगाल नहीं पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी ने रोहिंग्या को बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट, जिसको कहते हैं स्वागत के लिए, और वहाँ एक ट्रांजिट वहाँ इनके लोग बना देते हैं घर भी, पहले यहाँ रह लो तो आगे जाना। जितने बांग्लादेशी बंगाल से बाहर पाए जाते हैं, सारे बांग्लादेशियों का एड्रेस बंगाल ही क्यों रहता है, कलकत्ता ही क्यों रहता है? ये वोट बैंक की राजनीति करती है। इसीलिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या, आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है ममता बनर्जी के कारण, जितने देसी मुसलमान हैं उससे अधिक ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बंगाल में भरे हैं। और वो दिन ये कई कह चुकी हैं, मेरे रहते कोई बांग्लादेशियों को निकाल नहीं सकता। अब ये बात आ रही है, बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा, बीएसएफ को आप इल्जाम लगा रही हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपके मन में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालने का है तो केंद्र सरकार से कहें कि एनआरसी बंगाल में जरूरी है।
आप केंद्र सरकार से कहें सीए कानून लगाएं, वहां तो आप तुरंत कहेंगे कि मेरे रहते कोई नहीं, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति करती हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये आपका सिद्धांत है। ये सिद्धांत नहीं चलेगा। आप चाहती हैं बंगाल को बांग्लादेश बनाना, ये नहीं होगा।